Hello everyone. In today's video you will get the knowledge, or you will see about doing electrical piping installation or electrical conduit installation. The electrical conduit installation is done before the house is constructed. In those steel metal, we insert pipes according to the installation or how we want the light to work. Particularly in this house, it's a school, a modern school. So in this school, it is a technical school. Here it is a workshop. In a workshop we will need socket outlet, we will need light, which means lamps, but particularly we will need surface mounted socket outlet. So here you can see how the socket surface mounted socket outlet installation or pipings are done, which means those sockets will be on the surface where we connect heavy machines in the workshops. I hope we will get something in it, and if you can, feel free to comment or make a suggestion. Thank you for your time. Salut les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous sommes en train de faire une installation d'une école technique. Dans cette installation de cette école, on est en train de faire une installation de prises, des interrupteurs et des lampes. Mais particulièrement, on va besoin de faire une installation de prises qui seront utilisées pour connecter les machines. Ce type de prise sera visible ou sera au sol, sous-sol, pas comme les actuelles prises qui sont sur le mur. Cette prise sera posée sur le sol. Merci de regarder.